पुराणा कथा गाँव एक कोणरे जड़े परिवार रहुतिले सेतिरे 7टी भाई और तांको एकमात्र भौणी थिले। सेमानंको पितामाता अल्प बयस्क रे असुस्थ रे परलोक को परिणत हेले। सेई 7टी भाई और एक भौणी अन्य श्रेय होई गले। एही परिवर्ते सेई 7टी भाई और एक भौणी जीवनर कष्ट दुख अभाव सबु किसी को से माने मिसी मिसी सहिले। 7टी भाई दिने दिने केही केही जंगल को शिकार को जाउथिले, केही केही खेतरे काम करुथिले। भौणी बयस रे छोट किंतु बुद्धिमती और स्नेह रे भरा। से भाई मानक पाई खाइबा पकाई देउथिला, घर को सजाउथिला और सबु किसी निजको नियोजित करुथिला। भाई मानक पाई से आखिर तारा। सबु जनक मनरे एककारिता आमर सबु किसी एही भौणी याकु सदा सुरक्षित रखिबा। एक दिन 7टी भाई शिकार को गले। घरे थिले भौणी। से भाई मानक पाई संध्या रे स्वादिष्ट खाइबा पकाइबा को चिंता कला। से साग काटुथिला, हठात तांको हाथ फसी गला और छुरी रे आंगुली गभीर भावे कटि गला। आंगुली रु रक्त पानी परी बोहिबाकू लागिला। भौणी गभीर भावे भयभीत हेला, किंतु किछि समय निजको संभालिला। मनरे कहिला जदि भाई माने देखि देबे बहुत चिंता करिवे, मु एहा को लुचाइबाकू पड़िबो। से ओढणी रे पोछिबाकू चेष्टा कला, किंतु रक्त थामिला नाही। अन्य कोनोसी विकल्प नथिला। सेई बहुथिबा रक्त को सागरे पोछि देला ओ पुनी थोरे खाइबाकू पकाइबाकू लागिला। संध्या बेले भाई माने शिकारु फेरिले। भौणी सबुंकू खाइबा परोसी देला। भाई माने कहिले हाय राम, आजिरो सागर स्वाद अत्यंत अनन्य। बड़ भाई कहिले हाँ एमिति साग केबे खाई नथिलु। अन्य भाई उत्साहरे कहिले सबु जण आंगुली चाटी नियो। भौणी सेमानक प्रशंसा सुनी हलुका हसिला। मने भाबिला चलो भाई माने खुशी, एहा ही मोर सबुटु बड़ संतोष। किंतु सेही साधारण घटना आगामी दिन रे जेते कि भयंकर दुर्घटना सृष्टि करिदेला ताहा से समय रे केही मने मध्य भाबी नथिले। गाँर जीवन साधारण भावे चालुथिला, किंतु 7टी भाईंकर हृदय रे एबे अजणा एक कल बोली आरंभ होइथिला। पूर्व दिन सागरे पड़िथिबा रक्त बिंदु जेते स्वादिष्ट करि देइथिला, सेथिरु तांको मनरे एक लोभ जन्म नेला। शिकारु फेरुथिबा बेले बड़ भाई कहिला तमे माने ध्यान देलो कि गतकाली भौणी जे साग रांधिथिला तार स्वाद केते अलगा थिला। मु एमिति स्वाद केबे खाइनी। द्वितीय भाई सहमति रे मुंडी हलाइला। हाँ सेथिरे किसी अजणा गुप्त थिला जहा केबे कोनोसी खाद्य रे मिले नाही। धीरे धीरे सबुटु क्यूरियोसिटी बढ़िला एवं संध्या बेले बड़ भाई भौणी को पचारिले। भौणी प्रथमे लाजिला परे कहिदेला भाई से स्वाद मोर कोनोसी जादू नुहे। सत्य कथा हेला सब्जी काटु थिबा बेले मोर आंगुठी कटि गला। बहुत थिबा रक्त को सागरे पोछि देली, शायद सेति पई स्वाद अलगा लागिला। एहा सुनी सबु भाईंकर मुहरे आश्चर्य ओ भयर अभिव्यक्त देखागला। सेही राति रे सबु भाई मिसी थिबा बेले बड़ भाई धीरे धीरे स्वरे कहिला भाबो भौणी रे रक्त केवल किछि बिंदु मात्र जेते स्वादिष्ट लागुथिला ताहेले तार मांस केते स्वादिष्ट लागिबो। अन्य 6 भाईंको आखिरे सेही समय रे निर्दय चमक देखादेला। सेमाने सबु सहमति रे मुंडी हलाइले। केवल छोट भाई एहा सुनिबा बेले मन डरी जाइतिला। ताहार हृदय कहुथिला एहा शैतान रो भावना, मु केमिति मोर भौणी को बंचाई पारिबी। किंतु से सेमानक सम्मुख रे किछि कहि पारिला नाही। सेही राति रे छोट भाई सोई पारिला नाही। किपरि भाबी पारिले मोर भाई माने एमिति, एहा तो राक्षस मानकर काम। मु मोर भौणी को बंचाइबी, किंतु केमिति? तार आखिरु लुह झरुथिला। से भौणी को निर्मल हस मने पकाउथिला। परवर्ती प्रभात रे बड़ भाई भौणी पाखकु जाई कहिला प्रिय भौणी आमे तुम पई एक उत्तम बर पाइचु। आजी आमे तुमको तांको घर देखाइबाकू नेबु। एहा सुनी भौणी रो मुह खुली उठिला। भाई तुमे माने मो पई बर खोजिलो। तांको आखिरे स्वप्नर चमक देखादेला। से उत्साह रे प्रस्तुत हेला ओ भाई मानक सहित जीवाकू लागिला। दीर्घ पथर रे हटी थिबारु भौणी क्लांत हेई गला। से पचारिला भाई मोर ससुराल एबे केते दूर? बड़ भाई हसी कहिला सम्मुख रे अछि भौणी, सेठारे तुमे रानी परी राज करिवो। एहा सुनी भौणी रो मुहरे पुनी थोरे आनंद फुटी गला। किंतु सेथिरे सबुटु छोट भाई चुपचाप जाउथिला, किंतु भीतररु भांगी जाइथिला। से जानिथिला जे एही पथर तांको भौणी को मृत्यु को नै जाउछि। भाई माने भौणी को नै जेते जंगल गहिन रे पहुंचिले सूर्यर आलोक धीरे धीरे मालांतर रुचि जाउथिला। पक्षी मानकर कुहू कुहू शब्द सबु किछि भयंकर परी लागुथिला। भौणी हसी हसी कहिला भाई
मोर ससुराल एते दूर जंगल रे काहीकि बड़ भाई मिछरे हसी हसी कहिला सबुठु श्रेष्ठ बर को आमे तुम पाई चयन करिछु सेति पाई सेमानकर घर गहीन जंगल रे किछि दूर अछि आमे पहुंचीबाकू जाउछु। छोट भाई चुपचाप चालुथिला किंतु तार आखिरे लुह भरी गला। से जानिथिला एही पथर मृत्यु को नै जाउछि। किछि दूरे पहुंचिला परे भौणी को अजणा भय हेबाकू लागिला। भाई तुमे माने आखि खुली काहीकि मते भयंकर भावरे देखुछ मते कुह किछि लुचाइछ कि? किंतु केही किछि कहिले नाही। शेषरे बड़ भाई हाथ उठाई संकेत कला। छ भाई तुरंत धनुष बाण प्रस्तुत कले। छोट भाईर हृदय गर्जी गला। नाही ଏହା ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଦେଶକୁ ଅନୁଭବୀ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଥିଲି ତୁମର ସେବା କରୁଥିଲି ତଥାପି ଆଜି ତୁମେ ମୋର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତାର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଭୟ ବେଦନା ଓ ପ୍ରେମ ସବୁ କିଛି ଝରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି କୃପା ନଥିଲା। 6 ଜଣ ଭାଇ ଏକା ସାଥିରେ ବାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛୋଟ ଭାଇର ମୁହଁରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଉଣୀର ଦେହ ତାର ଖୋଲା ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବତାରେ ବିଲନ ହେଲା। କେବଳ ପବନରେ ସେହି ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା 6 ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ ହସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଦୟା ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶରୀରକୁ କାଟି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପରେ କାମ୍ପୁଛି। ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେହି ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରି ନଥିଲା। ବିରୋଧ କଲେ 6 ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। 6 ଭାଇ ଲୋଭରେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଲେ। ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ପାତରେ ଯେତିକି ମାଂସ ପଡ଼ିଲା ସେ ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ ଗାଢ କୁଲି ସେଥିରେ ଦାବି ଦେଲେ। ତାର ହାତ କମ୍ପୁଥିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭଉଣୀର ମାଂସକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଛୋଟ ଭାଇ ସେହି ଗାଡରେ ଭଉଣୀର ହାର୍ଟ ଓ ବାକି ମାଂସକୁ ଦାବି ଦେଲେ। ସେ ମାଟି ଢାକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ଓ ଏହି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସମୟ ହେଲା। ସେହି ଗାଢା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ବାଂଶର ଚାରା ଗଜାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଂଶର ଝୁରି ଗୁଡ଼ିକ ଗଜାଇଲା। ସାଧାରଣ ବାଂଶରୁ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ସେଥିରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସାଧୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଚିତ୍ର ବାଂଶ ଉପରକୁ। ସାଧୁ ଭାବିଲେ ଏହି ବାଂଶରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବନାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ହେବ। ସେ ବାଂଶ କାଟି ଏକ ସାରଙ୍ଗୀ ତିଆରି କଲେ। ଯେବେ ସେ ସାରଙ୍ଗୀ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାରୁ କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରିଲା। ମନ ହେଲା କାହାର କାନ୍ଦନ ସ୍ୱର। ସାଧୁ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ବାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମର କାହାଣୀ ଲୁଚିଥାଏ। ସେହିଠାରୁ ସାଧୁ ସେହି ସାରଙ୍ଗୀକୁ ସହ କରି ଗାଁ ଗାଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ଲୋକେ ସାରଙ୍ଗୀର କରୁଣ ସ୍ୱର ଶୁଣି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା କାହାର ଦୁଃଖର କଥା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଧୁ ସେହି ସାରଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ସେହି 7ଟି ଭାଇ ରହୁଥିବା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। 6 ଭାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ସାଧୁ ଯେବେ ବଡ଼ ଭାଇର ଘରକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସାରଙ୍ଗୀ ସତ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବାଜୁରେ ସାରଙ୍ଗୀ ଏଇଟା ପାପୀର ଘର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ କମ୍ପିଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମର କଥା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠିରେ रुकिला नहीं। साधु जेबे प्रत्येक भाईଙ୍କ घरକୁ गले सारंगी पुणी सेही करुणा गीत गाइला। सबु भाईଙ୍କ मनरे पापर छाया आसीगला। एभली शांत 5 जण भाईଙ୍କ घरକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ सारंगी प्रत्येक थर भौणीଙ୍କର करुण दुख गीत गाइला। भाई ମାନଙ୍କ मुहरे अपराध छाया देखागला। गाँवासी माने एबे पूरापूरी निश्चित हेबाकू लागिले जे एही परिवार कोनोसी भयंकर पाप करिछि। शेषरे शांत सबुठारु छोट भाईଙ୍କ घरକୁ पहुंचिला। एथर सारंगी प्रथमे मधुर स्वररे गाइला बाजरे सारंगी एही घरे मोर प्रिय भाई रहुछि जे मोर दुख को निज हृदय रे लुचाई रखिथिला। पापी मानक मध्य सत्य को निवाह कला। छोट भाई आखिरु लुह झरीगला। से निश्चित हेले एहा कोनोसी साधारण वाद्य यंत्र नुहे बरम एथिरे तांकर भौणीर आत्मा बसिछि। से संतंकु नर्मतार सहित कहिले महाराज दयाकोरी एही सारंगी मते दे दियंतु। एहा मोर परिवार सहित जुड़ित मोर आत्मार सहित जुड़ित। शांत तांकर चक्षुरे सत्य और पीड़ा देखिले। से सारंगी दे देले ओ कहिले ओ एहाकु सतर्कतारे रखिबु। एहा तोर भाग्य और तोर भौणीर आत्मा दुही बसिछि। छोट भाई सारंगी को पवित्र भावे घर को नहीं गले। से ताहार पूजा कले और आदर कले किंतु किछि दिन परे अद्भुत घटना आरंभ हैला।
ରାତିରେ ସେ କାମରୁ ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଘର ସଫା ସୁତରା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପକା ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ମୋର ଭାଉଜ ମାନେ ଏହା କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିତ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଗୋଟେ ରାତି ଘରର କୋଣରେ ବସିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସାରଙ୍ଗରୁ ଆଲୋକ ଏକ କିରଣ ବାହାରିଲା। ସେହି ଆଲୋକରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀର ଛବି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଛୋଟ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଯିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଟି ସଫା କରିବା, ବାଟି କୁହାଡ଼ି ଧୋଇବା, ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖାଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇ କାପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ଭାବିଲେ, ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ କି କିମ୍ବା ମୋର ଦିଦି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦିଦି ଯଦି ଏହା ସତ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭାଇ ଲୁଚିଥିଲା। ସାରଙ୍ଗୀରୁ ପୁଣି ସେହି ଭଉଣୀର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବାହାରିଲା ଓ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିଦେଲା। ଏଥର ଛୋଟ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାକୁ ଗଲା। ଦିଦି ସତ୍ୟ କହ, ତୁମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛ ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ହରାଇବି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ହସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଭାଇ, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଶରୀର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପ୍ରେମ ଓ ସେହି ଅନ୍ୟାୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଗଲି। ଏହି ସାରଙ୍ଗୀରେ ମୋର ଆତ୍ମବନ୍ଧା। ଛୋଟ ଭାଇ ଜମିରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଦିଦି, ମୁଁ ତୋର ଭାଇ, ନ୍ୟାୟ ଆଣିଦେବି। ସେହି ପାପୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସବୁଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପରଦିନ ସେ ସାରା ଗାଁକୁ ବୁଲାଇଲା। ସାରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଏକତା ହେଲେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। ସାରଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶୁଣ ହେ ଗାଁର ଲୋକ, ଏହି ପାପୀ 5 ଜଣ ଭଉଣୀର ରକ୍ତ ବହାଇ ଦେଲେ। ଲୋଭ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାରେ ବୁଡି କେବଳ ଛୋଟ ଭାଇ ସତ୍ୟ ସେ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କଲା। ଗାଁରେ ନୀରବତା। 5 ଭାଇଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡିଗଲା। ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ। ବଡମାନେ ଉଠି କହିଲେ, ଏମିତି ମହାପାପୀ ମାନେ ଏହି ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ହାତ ଯୋଡି କାପୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଭଗାଇ ଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମାକୁ କହିଲା, ଦିଦି ଏବେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଗଲ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ। ଭଉଣୀ ହସିଲା, ଭାଇ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆକୃତି ଆଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଓ ଆକାଶକୁ ଲୀନ ହେଲା। ସାରଙ୍ଗୀ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଲୋଭ ଲୋକଙ୍କୁ ପାପୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଅମର କରେ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।